Albert Einstein once said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing. Sumpah gue suka banget quote ini, sumpah. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless. When the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Sumpah, it has changed. Oh my god. Future? Sumpah, lihat. Do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product grade A of meat. I get it. Back then times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today we don't need to make robot zombies. The world has progressed, and now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same, and every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a thing in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift a bener banget. Nggak semua orang emang punya otak pinter yang buat akademik doang gitu. Betul-betul. Non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world.
Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Amerika aja masih beraju ke Singapura. Kayak, but let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. ini bener banget sih. Keren banget. Oke, apa kesan pertama setelah melihat video tadi? Emang bener banget sih. Jadi inovasi, kreativitas dan perubahan-perubahan itu tetap nggak ada di dunia studi. Keren banget, dan apa yang disebutin speech-nya itu bener-bener kayak bener banget, bener-bener langsung jelek banget sih ya. Ya berarti emang pendidikan kita itu salah, sistem pendidikan kita itu salah banget. Kalau kesan gue, dia memperkenalkan suatu sistem baru yang sebenarnya itu merupakan jalan keluar dari masalah-masalah pendidikan kebanyakan negara. Sangat brilliant kali ya, sangat bagus banget. Terus dia cara pandangnya sangat kekinian. Ini yang cara pandangnya kekinian itu harusnya kayak gini. Kekinian itu bukan pakai baju yang keren, bukan pakai aksesoris yang keren. Kekinian itu cara berpikir Anda yang kekinian seperti ini. Menceritakan tentang apa video tadi? Sistem pendidikan di ya mostly sih di seluruh dunia, bukan seluruh dunia, seluruh negara di bumi ini. Ya dunia. Ya seluruh di dunia. Jadi ini video tentang sistem pendidikan di Amerika yang sebenarnya apa ya, juga dialami di negara kita di Indonesia, yaitu pendidikan yang apa ya, modelnya itu adalah model sistem pendidikan yang lama. Jadi siswa sebagai pelajar itu dibebankan kepada sistem pendidikan yang nggak mengembangkan bakat mereka, potensi mereka seperti apa, tapi sifatnya lebih top ke down. Jadi apa yang diberikan guru mereka itu langsung mau nggak mau harus dijalani sama siswa. Bagaimana menurutmu tentang sistem pendidikan di Indonesia setelah melihat video tadi? Sama seperti di luar-luar ini kurikulumnya, yang harus belajar di kelas masih sama kurikulumnya, cara mengajarnya. Indonesia ini adalah negara yang ikut-ikutan sebenarnya. Nah, kalau seluruh dunia pakai sistem pendidikan kayak gini, ya dia harus pakai sistem pendidikan yang kayak gini gitu. Nah, harusnya sih lebih ada, janganlah akademik dipandang lebih baik daripada sisi-sisi non akademik kayak musik, terus seni. Itu sangat-sangat nggak masuk akal. Worse kayak ya itu kayak kita sekolah 3 tahun cuma ditentuin sama 4 hari. Ingat nggak sih kayak zaman-zaman kita UN kayak multiple choice. Kayak ditentukan hanya dengan multiple choice gitu loh. Kayak coba kamu bayangin kalau misalkan kamu udah sekolah 3 tahun, terus kamu itu nggak lulus cuma gara-gara UN kamu nilainya di bawah standar, sedangkan ada banyak faktor yang mempengaruhi kamu UN kan. Entah itu karena kamu saat UN lagi nggak enak badan kah atau apa, tapi kan orang juga nggak peduli. Yang penting ya nilai kamu gimana caranya. Udah gitu orang tua juga sama aja ngikutnya kayak guru. Emang harus membuka pikiran, jangan. Makanya kayak kemarin kayak sistem UN mau dihapus terus nggak jadi kayak kenapa nggak jadi sih. Tapi ya nggak apa-apa sih, paling nggak ya dia ngerasain apa yang gue rasain dulu. Jahat. Jadi kalau aku tuh ngeliatnya kayak mungkin pendidikan itu harusnya diterapin nggak cuma harus pendidikan selama yang bener itu 8 jam formal, terus menutup bakat kayak olahraga, seni gitu-gitu. Dan itu gimana ya, terus ada PR gitu kan. Jadi kayak dia memaksakan siswa untuk terpaku dengan akademik. Nah, padahal itu salah. Dunia ini sudah salah membentuk sistem pendidikan karena dia udah membentuk suatu standar yang disamakan oleh semua manusia. Padahal semua manusia itu, jangan dari mereka lahir aja mereka sudah berbeda. Dari setiap ibunya yang mereka lahir tuh mereka udah berbeda, mulai dari komposisi otak, sistem jaringan segala macam, terus model kreativitas, mereka tuh udah beda dari lahir.
nggak bisa disamakan ketika udah besar mereka dipatok dengan suatu standar yang mereka harus sama, itu nggak bisa. Pesanmu untuk anak-anak Indonesia melihat sistem pendidikan di Indonesia kayak gitu, pesanmu buat anak-anak Indonesia kayak apa sih? Selama mungkin sistem pendidikan di negara kita selama belum ada perubahan, jangan lupa jangan takut maksudnya untuk tetap mengembangkan potensi yang ada diri kalian sendiri. Meskipun itu sangat sulit, di satu sisi kalian harus mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, di satu sisi kalian juga jangan lupa buat mengembangin apa sih sebenarnya bakat dari diri kalian. Buat kalian yang lagi masih pada sekolah dan masih mengalami sistem pendidikan yang seperti itu, ya kalian harus deal with it, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bahkan banyak menteri yang mencoba untuk merubah sistem pendidikan kita pun gagal kan, apalagi kalian mah ya udah tinggal belajar aja, terima aja, legowo. Kalau menurut aku, kalau misalnya kalian emang bener-bener pinter di bidang akademik, ya gali terus kemampuannya. Tapi kalau misalnya emang kalian nyadar kalau misalnya kalian kayaknya bakatku nih bukan di bidang akademik deh, tapi di bidang yang lain gitu. Seperti kata Deddy Corbuzier, yang penting nilai kalian itu mepet sama rata-rata nggak apa-apa, asal kalian tetap ngembangin bakat kalian juga. Pesan saya untuk anak-anak di Indonesia, meskipun kurikulum di Indonesia seperti yang dijelaskan di sini video ini tadi, itu ya kalian jangan hanya di sekolahan gitu. Kalau belajar tuh di luar juga ada tempat lesan, itu bagus lesan. Mau di luar kerja, nyari inovasi kreativitas yang lain, kayak kamu moro-moro ke taman, ada kayak himpunan kayak kuliah itu himpunan seperti itu yang di kelas aja, itu lebih bagus daripada di kelas. Buat anak-anak Indonesia jangan takut bermimpi ya, jangan terpaku sama apa yang dikasih tahu. Mungkin menurut sama orang tua bagus, cuma kalian juga harus punya mimpi, harus punya ambisi gitu. Saranku sih, nggak ada orang yang takut dia itu bisa meraih apapun, jadi kalian jangan takut kalau mau meraih sesuatu. Jangan pernah berhenti bermimpi. Terus lakuin apapun yang kalian sukain, ya kan? Dan kembangin otak kiri dan kanan kalian bagaimanapun caranya, dengan yaitu mengasah bakat kalian di luar pelajaran. Kalian tetap masuk ke standar pemerintah, tapi nggak apa-apa ketika kalian nggak jadi yang the best, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian emang benar-benar nggak mampu buat jadi yang terbaik, yang penting kalian memenuhi standar. Tapi ingat, kalian harus mencari bakat kalian di luar dari itu. Misalnya kalian mau nge-game, mau bermusik, atau mau apa segala macam, tapi kalian mesti fokusin ke itu. Kalian mesti semangat gapai mimpi-mimpi kalian, dan mimpi kalian tuh luas, bukan cuma hanya satu kata untuk video itu. Kena. Mantap kali ya. Perubahan. Keren banget. Terbaik. Mantap Dewa. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bagi kalian yang mau request video baru kita, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan